ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର IX ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଯାହା ଅଛି 3x plus y minus 11 is equal to 0 ଓ x minus y minus 1 is equal to 0। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ନେଉଛି 3x plus y minus 11 is equal to 0। ଏଠାରେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖିଲେ 3x ଏବଂ minus 11 କୁ ସେପଟକୁ ଦେବା, ଯାହା ହେଇଯିବ minus 3x plus 11। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ x minus y minus 1 is equal to 0 ଏହି ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏଠାରେ minus y କୁ ରଖିଲେ x ଏବଂ minus 1 ସେପଟକୁ ଦେଲେ minus x plus 1। ତାହେଲେ ଏଠାରେ y ଟି ମୋର ମାଇନସ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଖାଲି y ର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ଏହା ପ୍ଲସ୍ y ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ x ଏବଂ ଏହା ମାଇନସ୍ 1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ y ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲ। ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ x ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି y ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ମନେକର x is equal to 2, ତାହେଲେ y is equal to minus 3x plus 11, ଯୋଉଥିରେ କି x ଜାଗାରେ 2 ପକେଇଲେ minus 3 into 2 plus 11, ଏହା minus 6 plus 11, ଯାହାକି 5 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2 ନେଲି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଆସିଲା। ତାପରେ x ପାଇଁ ମୁଁ 3 ଧରୁଛି, ତାହେଲେ y is equal to minus 3x plus 11, ତାହେଲେ minus 3 into 3 plus 11, ଯାହା minus 9 plus 11, ଏଇଟା 2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ଧରୁଛି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ 2 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ x ପାଇଁ 4 ଧରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ y is equal to minus 3x plus 11, ତାହେଲେ minus 3 into 4 plus 11, minus 12 plus 11, ଯାହାକି minus 1। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ x ପାଇଁ 4 ଧରୁଛି, ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ minus 1 ଆସୁଛି। ତାପରେ x ପାଇଁ 5 ଧରିବା। ତାହେଲେ y is equal to minus 3x plus 11, ତାହେଲେ minus 3 into 5 plus 11, ଏହା minus 15 plus 11, ଯାହାକି minus 4 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଧରୁଛି, ମୋର y minus 4 ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ x ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଧରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି x ପାଇଁ ମୁଁ 0 ନେଉଛି, ତେବେ y is equal to x minus 1, ତାହେଲେ 0 minus 1 ସମାନ minus 1। ତାହେଲେ x ପାଇଁ 0 ନେଲେ ମୋର y minus 1। ବର୍ତ୍ତମାନ x ପାଇଁ ମୁଁ 1 ଧରୁଛି, ତାହେଲେ y is equal to
x माइनस 1 ताहले 1 माइनस 1 हेले यहाँ 0 ही जीवो ताहले x पे जेतोड़े मु 1 नेली y रो मूल्य 0 तापरे x पे मु 2 नौचे ताहले y इज इक्वल टू x माइनस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x पे 2 नेले y रो मूल्य 1 आसी तापरे x पे माइनस 2 धरुची ताहले y इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 ताहले x पे जेतोड़े मु माइनस 2 नौची मोर y माइनस 3 आसुची ताहले एई भली मोर दुईटी जाक टेबुल रो बिंदु गुडी का आसी जाईची वर्तमान लेखचित्र अंकन करिबा वर्तमान 5 नंबर प्रश्न रो ix प्रश्नटीर लेखचित्र अंकन करिबा ताहले मु x रो y अक्ष अंकन करूची यह मोर x अक्ष यह पर y अक्ष अंकन करिबा ताहले यह मोर y अक्ष वर्तमान एठारे x अक्ष और y अक्ष आसी जाईची ताहले x x डैश y y डैश वर्तमान अक्ष गुडी का आसी जाईची यहाँ परे आमे एकक गुडी कर मूल्य बसाइबा ताहले एठारे एकक 1 सेंटीमीटर ताहले x अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक से भली y अक्षरे 1 सेंटीमीटर समान 1 एकक ताहले एठारे x अक्षरे 1 सेंटीमीटर 1 एकक निया हेची y अक्षरे 1 सेंटीमीटर मध्य 1 एकक निया जाईची वर्तमान आमे प्रथम सरल रेखाटी अंकन करिबा जहा L1 सरल रेखा तेबे सेथि पई आमे अक्ष गुडिक रे एकक गुडिक सब लेखिबा ताहले एठारे 1 एकक 2 एकक 3 4 5 6 7 एपड़को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऊपर को से भाया 1 2 3 4 5 6 7 तल को से भाया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 वर्तमान आमे सरल रेखा अंकन करिबा ताहले प्रथम सरल रेखाटी जहा कि L1 सरल रेखा तार प्रथम बिंदुटी 2 5 ताहले मोर x अक्षरे 2 y अक्षरे 5 ताहले यह हला 2 5 बिंदु से भली 3 2 x अक्षरे 3 y अक्षरे 2 तार माने एठी आसीबो बिंदुटी यह हला 3 2 बिंदु तापरे 4 -1 ताहले x अक्षरे 4 y अक्षरे -1 तार माने एठी हबो बिंदुटी 4 -1 तापरे 5 -4 ताहले x अक्षरे 5 y अक्षरे -4
ताहले यह हला 5 माइनस 4। तेबे हमरो बिंदु 4टी आसी जाइछि। यहाकू आमे जोड़ी सरल रेखाटी अंकन करिबा। ताहले यह हमर प्रथम सरल रेखा, जहाँ हमर L1 सरल रेखा आसी जाइछि। यहाँ पर L2 सरल रेखाटी अंकन करिबा। तेबे यार प्रथम बिंदुटी होछि 0 माइनस 1। ताहले x अक्षरे 0 y अक्षरे -1। ताहले यह हला 0 माइनस 1। यहाँ पर 1 0 माने x अक्षरे 1 y अक्षरे 0। ताहले एठी होछि हमर बिंदुटी। यह हला 1 0। यहाँ पर 2 1 माने x अक्षरे 2 y अक्षरे 1। यह हला हमर 2 1। यहाँ पर -2 -3। ताहले x अक्षरे -2 y अक्षरे -3। तार माने एठी आसीबो बिंदुटी -2 -3। बर्तमान एठी चारटी जाक बिंदु आसी जाइछि। एही चारोटी बिंदु को जोड़ी आमे द्वितीय सरल रेखा L2 सरल रेखाटी अंकन करिबा। ताहले यह हमर द्वितीय सरल रेखा, जहाँ L2 सरल रेखा। बर्तमान ये L2 सरल रेखाटी आसी जाइछि। एही L1 और L2 सरल रेखा परस्पर को 3 2 बिंदु पाखरे छेद करुचंती। तार अर्थ एही दुईटी समीकरणर समाधानटी होछि 3 2। वर्तमान 5 नंबर रो x प्रश्नर समाधान करिबा, जहाँ 2x - 3y - 5 = 0 और -4x + 6y - 3 = 0। ताहले एही जो प्रश्नटी अछि, एही प्रश्नर आमे समाधान लेखचित्र माध्यम रे करिबा। ताहले लेखचित्र माध्यम रे समाधान करिबा पई हमको प्रथमे दुईटी जाक समीकरण रे y रो मूल्य को बाहर करिबा को हेबो। ताहले प्रथमे मु प्रथम समीकरण रो y रो मूल्य को बाहर करूची। ताहले 2x - 3y - 5 = 0। एठारे -3y को रखिले आमे 2x और -5 को सेपड़ को दबा, जहाँ -2x + 5 ही जीवो। तापरे y को रखिले आमे -3 जहाँ गुणी ही की अछि ताहा सेपड़ को दबा, जहाँ की -2x + 5 बाय -3 ही जीवो। ताहले एठारे y रो मूल्य आसी जाइछि। वर्तमान द्वितीय समीकरण रो मध्य सेही गुडी करिबा। ताहले -4x + 6y - 3 = 0। एठारे हमरो 6y को रखी आमे -4x और -3 को सेपड़ को दबा, जहाँ +4x + 3 ही जीवो। वर्तमान y को रखिले 6 को मध्य सेपड़ को दबा, जहाँ सेपड़ को जाई 4x + 3 बाय 6 ही जीवो। वर्तमान दुईटी जाक समीकरण रो y रो मूल्य आसी जाइछि। वर्तमान टेबुल गुडी को तैयारी करिबा। ताहले एठारे x y, एठारे मध्य x y
बर्तमान आम टेबुल गुड़िक तैयारी हो जाइए। एबे से टेबुल गुड़िकर बिंदु गुड़िक रखिबा बा बिंदु गुड़िक तैयारी करिबा। ताले बिंदु गुड़िक तैयारी करिबा पई हमर x y रो मूल्य दरकार। तेणु करी आमे x पई किछि मूल्य धरिबा जाद्वारा कि y रो किछि मूल्य आसीबो। तेबे प्रथम टेबुल रे प्रथम बिंदु पई मु x मने करो 1 बोली धरुछि। ताले जेतेबेले x इज इक्वल टू 1 ताले हमर y एठारे अछि -2x + 5 बाय -3। ताहले एठारे x जगह जदि आमे 1 पकेइबा ताहले -2 × 1 + 5 बाय -3 जहा कि -2 + 5 बाय 3 जहा कि -2 + 5 एटा 3 बाय -3 जहा कि एटा कटी मोर -1 हो जिवो। ताले x पई जेतोळे मु 1 नउछि मोर y रो मूल्य -1 आसुछि। तापरे मु x पई -2 व्यवहार करिवि। ताहले y इज इक्वल टू -2x + 5 बाय -3 एठारे x जगह -2 व्यवहार कले -2 × -2 + 5 बाय -3 जहा कि -2 -2 सहित गुणी हेई +4 हो जिवो +5 बाय -3 जहा कि 9 बाय -3 हो जिवो। याकू लघिष्ठ कले आमर -3 आसीबो। ताले x पई जेतेबेले मु -2 नेली मोर y रो मूल्य -3 आसीला। ताले वर्तमान x पई अन्य मूल्य गुड़िक सब धरिबा। ताहले एठी x पई मु 4 नउछि। तेबे y इज इक्वल टू -2x + 5 बाय -3 -2 × x जगह 4 पकेले +5 बाय -3 इज इक्वल टू 8 -8 + 5 बाय -3 एटा ही जिवो -3 बाय -3 जहा कटी 1 हो जिवो। ताहले x पई जेतेबेले मु 4 नेली मोर y रो मूल्य 1 आसिला। ताहले x पई वर्तमान -5 धरिबा। ताहले y इज इक्वल टू -2x + 5 बाय -3 एठारे x जगह -5 पकेले -2 × -5 + 5 बाय -3 समान एटा -2 -5 पुणी ही कि +10 ही जिवो +5 बाय -3 जहा कि 15 बाय -3 एवं यह कटी -5 ही जिवो। ताले जेतेबेले x पई मु -5 नेली मोर y रो मूल्य मध्य -5 आसिला। ताहले हमर एठी टेबुल रो बिंदु गुड़िक सब आसी जाइछि। वर्तमान द्वितीय टेबुल पई आमे बिंदु गुड़िक तैयारी करिबा। ताहले एठारे मु x पई 0 धरुछि। ताहले मोर y 4x + 3 बाय 6 ताहले x जगह 0 पकेले 4 × 0 + 3 बाय 6 इज इक्वल टू 0 + 3 बाय 6 ताहले एटा 3 बाय 6 जहा को लघिष्ठ कले 1/2 आसीबो एवं यहा को दशमिक कले हमरो 0.5 आसीबो। ताहले x पई जेतेबेले मु 0 नेली मोर y रो मूल्य 0.5 आसिला। ताहले वर्तमान x पई 3 नउछि। ताहले y इज इक्वल टू 4x + 3 बाय 6 ताहले 4 × 3 + 3 बाय 6 जहा कि
12 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6 ଏଟା 15/6 ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 2 ଏଟା 5 ଯାହାକି 5/2 ଆସିବ। ଏହାକୁ ଦଶମିକ କଲେ ଆମର 2.5 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ନେବି ସେତେବେଳେ ମୋର y ର ମୂଲ୍ୟ 2.5 ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ x ପାଇଁ -3 ନେଉଛି, ତାହେଲେ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3, ଏଠାରେ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6, ତାହେଲେ -3 କୁ x ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ 4 × -3 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6 ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର -12 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6, ଇଏ ହେଇଯିବ -9/6। ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମର -3/2 ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଦଶମିକ କଲେ ଆମର -1.5 ଆସିବ। ତାହେଲେ x ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ -3 ନେଲି ମୋର y -1.5 ଆସିଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ x ପାଇଁ -6 ନେଉଛି, ତାହେଲେ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4x ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6, x ଜାଗାରେ -6 ପକେଇଲେ 4 × -6 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6 ଯାହାକି -24 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 6 ଏଇଟା ଆମର -21/6, ଯାହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 2 ଏଟା 7 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର -7/2 ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଦଶମିକ କଲେ ଆମର -3.5 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ -6 ନେଲି ମୋର y -3.5 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର x ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ x ଅକ୍ଷ ଓ y ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ମୋର x ଅକ୍ଷ, ଏହାପରେ y ଅକ୍ଷ ବି ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ମୋର y ଅକ୍ଷ, ତେବେ ମୋର x ଅକ୍ଷ ଓ y ଅକ୍ଷ ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହା x ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା y ଡ୍ୟାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ x ଅକ୍ଷ ଓ y ଅକ୍ଷରେ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ଯାହା 1 2 3 4 5 6 7, ଏପଟେ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ସେଭଳି ଉପରକୁ 1 2 3 4 5
6 7 ତଳକୁ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନିଆହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ଯେପରିକି x ଅକ୍ଷରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1 ଏକକ। ସେହିଭଳି y ଅକ୍ଷରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1 ଏକକ। ତାହେଲେ ଆମର x ଅକ୍ଷରେ ଆମେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1 ଏକକ ଧରିଛନ୍ତି, y ଅକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1 ଏକକ ଧରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ସରଳ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହା L1 ସରଳ ରେଖା, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଆମର 1 -1। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 1, y ଅକ୍ଷରେ -1। ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେବ ଆମର ବିନ୍ଦୁଟି, ଯାହା 1 -1। ତାପରେ -2 -3, ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ -2, y ଅକ୍ଷରେ -3। ଏହା ହେଉଛି ଆମର -2 -3। ତାପରେ ଆମର 4 1, ତାର ମାନେ x ଅକ୍ଷରେ 4, y ଅକ୍ଷରେ 1। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ ବିନ୍ଦୁଟି, ଯାହା ହେବ 4 1। ତାପରେ -5 -5, ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ -5, y ଅକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ -5। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ ଆମର ବିନ୍ଦୁଟି -5 -5। ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସରଳ ରେଖାଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହା L1 ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ସରଳ ରେଖାଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ସରଳ ରେଖା, ଯାହା ହେଉଛି ମୋର L1 ସରଳ ରେଖା। ଏହାପରେ L2 ସରଳ ରେଖାଟି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ L2 ସରଳ ରେଖା ପାଇଁ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହା 0 ଏବଂ 0.5 ଅଛି। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 0, y ଅକ୍ଷରେ 0.5। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଆମର 0 0 ଏବଂ 1 y ଅକ୍ଷରେ। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ 10ଟି ଘର। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଘରକୁ 0.1 ହିସାବରେ 0.1 0.2 ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆମେ 10ଟି ଘରକୁ ହିସାବ କରିକି ନେବା। ତାହେଲେ ଆମର x ଅକ୍ଷରେ 0, y ଅକ୍ଷରେ 0.5, ମାନେ ଏଇଠି ଆସିବ ଆମର ବିନ୍ଦୁଟି, ଯାହା ହେଇଯିବ 0 0.5। କାରଣ ଆମେ 1 ଏକକକୁ ବା 10ଟି ଘରକୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିସାବରେ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆସିବ ଆମର 0 0.5। ତାପରେ 3 2.5, ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷରେ 3, y ଅକ୍ଷରେ 2.5। ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେବ ଆମର ବିନ୍ଦୁଟି। ତାହେଲେ ଏହା ଆମର
3 2.5 तापरे -3 -1.5 ताले x अक्षरे -3 y अक्षरे 1.5 माने 1 ताले एटा हबो मोर -3 तापरे 1.5 तापरे -6 -3.5 ताहले -6 कहले एठी होची हमर -6 x अक्षरे -6 और y अक्षरे -3.5 तार माने एठी आसीबो हमर बिंदुटी ताले या हबो मोर -6 -3.5 वर्तमान हमर चारोटी जाक बिंदु आसी जाइछि वर्तमान सही चारोटी बिंदु को जोग करी आमे सरल रेखाटी अंकन करिबा ताले यह मोर द्वितीय सरल रेखाटी मध्ये आसी जाइछि जहा L2 सरल रेखा वर्तमान हमर L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा दुईटी जाक आसी जाइछि एही दुईटी जाक सरल रेखा परस्पर समांतर आकार रे रहुचंती ताहले आमे जानिचंती जे जेतेबेले दुईटी जाक सरल रेखा समांतर आकार रे रहंती सेतेबेले तांको भितरे समाधान होई पारे नाही बा समाधान असंभव तेणु करी एही दुई समीकरणर समाधान असंभव अटे।